الحمد لله الذي يسمع من يحمده فيجزيه، ولذا يقول الإمام في الصلاة بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. ونحن نقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أنه ما من إنسان إلا وهو يبحث في هذه الحياة عن السعادة، يبحث عن السعادة وراحة الضمير واطمئنانه وهدوء البال بغض النظر عن دينه وجنسه وحالته الاجتماعية والاقتصادية. وكل إنسان ذكرا كان أو أنثى يستخدم في سبيل تحقيق هذا الهدف الأسمى وسائل متعددة وأسبابا مختلفة، ولكن مع ذلك كله فإن السعداء قليلون جدا، وما ذلك إلا أن كثيرا من الناس يخطئون في معنى السعادة وتصورها، ومن ثم لا يدركون السعادة الحقيقية، وكذلك يخطئون في الأسباب الموصلة إليها. وأول خطأ وأكبر خطأ يقع فيه كلنا أو أكثرنا هو أننا نبحث في هذه الحياة الدنيا عن السعادة الكاملة، فنريد سعادة 100%، ونبحث عن سعادة لا يناقصها ولو نقطة من الشقاء والحزن والتعاسة، وهذا مستحيل كل الاستحالة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، فلا يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الدنيا في سعادة كاملة بمعنى الكلمة دون أي شقاء وتعب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالدنيا سجن المؤمن والكافر معا لما فيها من أمور يكدر صفوها، إلا أن الكافر يمنح لنفسه ما لا يمنحه المؤمن لنفسه خوفا من ربه، ولله در أبي العتاهية: لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما ترى عاشق الدنيا بجهد بلائي، حلاوتها ممزوجة بمرارة وراحتها ممزوجة بعناء. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت وماء. وما الدهر يوما واحدا في اختلافه، وما كل أيام الفتى بسواء. وما هو إلا يوم بؤس وشدة، ويوم سرور مرة ورخاء. ومن الأخطاء أن كثيرا منا يظن أن السعادة والفلاح في الحصول على حظوظ الدنيا العاجلة وشهواتها الفانية، والأولاد والأحفاد والأموال الوافرة والمساكن الفارهة والمراتب الوفيرة والسلطة والجاه والترفع والشهرة والتمتع بالملذات والتفنن في الشهوات. ولكن إذا تأملنا جيدا وجدنا أن كثيرا ممن يملك هذه الأشياء يعيشون في شقاء وتعاسة دائمة. أيها المؤمنون، اعلموا أن السعيد الحقيقي سواء ملك عوامل السعادة حسب ظننا أم لم يملك هو ذلكم الشخص الذي امتلأ قلبه بالله تعالى حبا وعبادة وصبرا وشوقا. السعيد هو الذي إذا أمسى أو أصبح فليس في قلبه إلا الله. السعيد هو الذي أسعده الله في نفسه واطمأن قلبه بذكر الله ولهج لسانه بالثناء على الله. السعيد هو الذي أقر الله عينه بالطاعات وسره بالباقيات الصالحات. السعيد هو الذي أسعده الله في أهله وماله وولده وحمد الله سبحانه على القليل والكثير ورضي به. السعيد هو الذي اعتنى بصحته. قال حكيم:
اعتني بجسمك فهو المكان الذي ستعيش فيه طول حياتك. السعيد هو من يؤمن أن كل ما أصابه قدر من الله، ولكن لا يعني أنه ساذج ومعتوه يقبل كل أذى يلحقه به غيره أو يسبب لنفسه ضررا ثم يقول هذا قضاء الله. السعيد هو الذي أسعده الله تعالى بين الناس فعاش طيب الذكر حسن السمعة، لا يذكر إلا بخير ولا يعرف عنه إلا الخير والطاعة، وذكر الله وذكر الله والإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم. السعيد هو الذي إذا وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا وقف بقلب ثابت ولسان ذاكر قد رضي الله عنه فأرضاه الله. السعيد هو الذي إذا دنت ساعته وحانت قيامته تتنزل عليه الملائكة تبشره بروح وريحان ورحمة وغفران وأن الله راض عنك غير غضبان. السعيد هو الذي ختم الله له بخاتمة السعداء فكان آخر كلامه لا إله إلا الله. السعيد هو الذي أسعده الله في قبره وقر عينه في لحده فثبت الله له الجنان وسدد له اللسان ففرش له الجنان. السعيد هو الذي عندما يبعث من قبره ويخرج إلى حشره ونشره خرج مع السعداء تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. السعيد هو الذي إذا دنت الشمس من الخلائق وذل كل عزيز وأخرج كل ناتك واشتد لهيبها وعظم حرها وإذا هو في ذل الله يوم لا ذل إلا ذله. السعيد هو الذي ينتهي مآله ويكون قراره إلى الجنة دار السلام ومنزل الأتقياء الأنقياء الأخفياء. Louange à Allah qui attend celui qui le loue et lui donne les récompenses. C'est pourquoi dans chaque prière, après qu'on soit levé du ruku, l'imam dit Sami Allahu liman hamda. Allah entend parfaitement celui qui le loue. Et nous autres disons après l'imam Rabbana wa lakal hamd. Oh Allah, notre Seigneur, louange à toi, gloire à toi. Nous disons également Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Beaucoup de louanges à Allah, la louange bénie, la louange propre et bien. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, il est seul sans associé. J'atteste également que notre bien-aimé, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est certainement le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Fidèle serviteur d'Allah, il n'y a aucune personne, tout être humain recherche dans cette vie de dunya, cette vie de bas monde, le succès, le bonheur, la paix du cœur, la tranquillité. Toutes les religions confondues, toutes les races confondues, que ce soit un homme, une femme, tout le monde veut la paix. Ce n'est pas seulement les musulmans. Tout le monde recherche la paix, le bonheur, la tranquillité. Et quel que soit le statut social ou financier de ce dernier, c'est-à-dire le pauvre ou le riche, tout le monde veut la paix. Et toute personne, qu'il soit homme ou femme, emprunte toutes sortes de chemins, utilise toutes sortes de moyens pour atteindre ce but noble. Mais malgré tout cela, nous tous sommes d'accord que les heureux dans cette vie, ceux qui ont le bonheur dans cette vie sont peu. Nous sommes tous unanimes. On recherche tous le bonheur, mais ceux qui ont réellement le bonheur sont peu. Et cela parce que nous faisons erreur dans la définition du bonheur d'abord. C'est qu'on dit le bonheur, la paix là, il y a une erreur dans sa définition chez nous. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'atteignons pas le bonheur. Et beaucoup parmi nous encore font erreur dans les voies, les causes qui mènent au bonheur.
La première erreur, la plus grande erreur que nous tous faisons, ou bien la plupart d'entre nous, c'est de penser que dans cette vie, il y a le bonheur complet. Il y a le bonheur à 100%. Nous tous recherchons le bonheur que même une tâche de malin ne peut pas atteindre. C'est ça notre première erreur. Car Allah exactement lui-même nous dit dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Certes, moi Allah j'ai créé l'homme dans la souffrance, dans la difficulté. Cette vie-là, c'est une vie de difficulté. C'est une vie de souffrance. Tu ne peux jamais avoir dans cette vie le bonheur complet. Le bonheur à 100% n'existe jamais dans cette vie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, pour soutenir ce sens du verset, en disant que cette vie de dunya là, ce bas monde là, est comme une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Ça c'est le texte du hadith. Mais en réalité, cette vie est une prison même pour le croyant et pour le mécréant. La différence entre les deux, c'est que le mécréant, il se donne certaines libertés. Le croyant ne fait pas ces libertés-là. Il se prive de certaines choses par la crainte d'Allah. Sinon, que tu sois musulman ou pas, que tu sois croyant ou pas, cette vie-là, il n'y a pas le bonheur à 100%. C'est une prison. Et un sage arabe va nous dire, je jure par Allah que cette vie-là n'est pas une vie dans laquelle on peut rester. Ça déjà, ça entache le bonheur. Quelle que soit ta fortune, quelle que soit ta place, le pouvoir que tu as, du moment que la fin c'est la mort, wallahi, ça ne peut jamais être le bonheur complet. Il suffit, cette vie-là, la vie de la mort, une vie de fin, une vie qui a une fin. Donc je te conseille, toi mon frère, de ne jamais être amoureux de ce bas monde. Être amoureux de ce bas monde à telle enseigne que tu délaisses les prescriptions d'Allah pour ta passion. Car tout celui qui s'est donné à l'amour de ce bas monde, sans rechercher Dieu, sans chercher la satisfaction d'Allah, celui-là finira toujours dans la difficulté. Et ce sage-là va nous dire, regarde un peu, pour comprendre, pour savoir qu'il n'y a pas de bonheur à 100% dans cette vie. Même les délices, les bonheurs, les choses douces de ce bas monde sont toujours mélangées par des choses amères. Prends l'argent, quelle que soit ta fortune. Le fait même de te soucier, comment est-ce que tu vas garder ta fortune ou bien ça va augmenter. Ce stress-là même déjà ne te laisse pas. Ça ne te laisse pas en paix. Et nous savons très bien, quelle que soit ta fortune, il y aura souvent des baisses. Quand tu suis les bourses, on dit telle société, tel pays, tel riche a fait des baisses, il est en rouge, telle personne est en vert. C'est toujours comme ça. On va te dire le plus riche du monde, il a telle somme, mais telle année, il a chuté. Le fait de vivre dans ce stress permanent là, ça entache le bonheur complet. On ne peut jamais avoir ça. Tu dors, finalement tu es fatigué, tu te réveilles. Tu manges, arrivé à un certain moment, tu ne peux plus manger. Le repos dans ce monde-là même est toujours mélangé par la fatigue. Alors, ne marche jamais avec l'orgueil. Car sache que tu es créé à partir de la terre et de l'eau. Cette vie n'est jamais stable. Quand tu es content aujourd'hui, demain tu es malheureux. Même ceux que vous voyez, vous les enviez, ils sont dans les grosses voitures, ils sont dans les belles maisons, ils ont le pouvoir. Ceux-là même, il y a des fois ils sont contents, il y a des fois ils sont mécontents. C'est ça la vie de ce bas monde. Alors, nous faisons erreur lorsque nous pensons que le bonheur, la paix, la tranquillité résident dans les délices de ce monde. Ces délices qui finissent. Lorsque nous pensons que le bonheur se trouve dans les enfants, les petits-enfants, la femme, l'argent, les grandes maisons, le pouvoir, les grandes places, la célébrité. Wallahi, c'est une erreur.
Parce que quand nous méditons très bien, quand nous suivons les échos, quand nous regardons autour de nous, il y a beaucoup de personnes. La plupart de ceux qui détiennent ces choses-là, ces facteurs que nous pensons que ce sont des facteurs qui constituent le bonheur pour nous, wallahi, nous voyons que ces personnes-là sont dans des situations de malheur. C'est pourquoi tu vois souvent ils s'adonnent à l'alcool, à beaucoup de choses, pour oublier même les soucis. Chers croyants, sachez que le vrai heureux, celui qui est heureux, dans le sens le plus noble, le sens le plus vrai, c'est celui-là, quel que soit ce qu'il détient, qu'il a argent ou pas, il a le pouvoir ou pas, il a des enfants ou pas, c'est celui-là dont son cœur est rempli d'Allah. Il y a Dieu dans son cœur. C'est lui-là qui est l'heureux. C'est lui-là que Dieu a rempli son cœur d'amour, d'adoration, de patience. L'heureux, c'est celui, quand il est au matin ou il est au soir, il n'y a que Allah dans son cœur. L'heureux, chers frères, c'est celui-là que Allah même lui a rendu heureux. Son cœur est tranquille par l'invocation d'Allah. Sa langue se remet toujours par l'invocation d'Allah. L'heureux, c'est celui que Allah a mis les plaisirs de ses yeux dans l'adoration. Chaque fois, il est dans les subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. L'heureux, c'est celui que ce qu'Allah l'a donné, comme famille, comme enfant, comme argent, que ce soit petit ou beaucoup, il est content. Il remercie Allah. Il se suffit du peu qu'il a. Souvent, le peu que tu as, tu penses que tu n'as pas d'argent et tu envies celui-là. La paix que tu as dans ton cœur, il n'en a pas. Le plus grand secret du bonheur, c'est de te contenter du peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher beaucoup. Mais casser ta tête, rentrer dans tous les trous, licites comme illicites, pour rechercher, pour te comparer à celui-là, wallahi, il y a en cela le malheur même qui n'est pas dans la pauvreté. Donc le plus grand secret du bonheur, c'est qu'Allah t'a donné, il faut dire alhamdulillah. Même si tu vas chercher, tu cherches, mais tu es content de ce que tu as. Le plus grand bonheur, c'est celui-là qui prend soin de sa santé corporelle. Un sage dit, prends soin bien de ton corps, car c'est le seul endroit, le seul village, la seule ville, le seul pays dans lequel tu vas vivre tout au long de ta vie. Ton corps que tu vois là, c'est le seul endroit où tu vas vivre dedans. Alors prends soin de ton corps. Mange bien. Fais le sport. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un faire sport, c'est qu'il allait à l'hôpital, on dit, il y a diabète qui te guette. Il y a la tension, AVC qui te guette. Il faut commencer à faire le sport. Ou bien, beaucoup de fois, quand tu vas dans les salles de gym, tu vois, c'est des gens que l'AVC l'a déjà frappé. C'est celui-là qui fait le sport. Mais on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Prends soin de ton corps. Mange bien. Fais le sport. Souvent, nous pensons que le sport, c'est d'aller seulement dans les salles de gym. Non. Même marcher seulement, c'est le sport. Ceux qui savent, ceux qui connaissent, souvent, ils ont des voitures. Mais ils laissent les voitures. Ils font des trajets en marchant. C'est parce que c'est bon pour la santé. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèle serviteur d'Allah, l'heureux, celui qui a le bonheur, c'est celui-là qui croit au destin. Tout ce qui lui arrive, le bien comme le mal, il dit ça vient d'Allah. Et croire au destin fait partie des 6 piliers de la foi musulmane. Croire en Allah, croire en ses anges,
croit à ses livres révélés, croit aux messagers, croit au jour du jugement dernier, et le sixième pilier, croit au destin, le bien comme le mal. Croire au destin ne veut pas dire être naïf, être entre guillemets idiot. Le naïf, c'est celui-là que tout le monde le fait du mal et dit ça vient de Dieu. Il ne prend même pas garde pour se mettre à l'abri du malheur des autres. Celui-là, il n'a pas la foi. Il est naïf. Lui-même, il ne comprend pas le sens de la foi. Mets tout en œuvre pour ne pas que le malheur des autres atteigne. C'est ça aussi la foi. Et entre guillemets, l'idiot aussi, c'est celui qui se fait du mal à lui-même. Et il pense que c'est le destin d'Allah. Toi, tu manges n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Et quand tu es malade, maintenant, tu dis que ça vient de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. Croire au destin, c'est celui-là qui utilise tous les moyens possibles pour se préserver. Mais malgré ça, c'est qu'Allah avait déjà prédestiné la terre. C'est ça on dit croire au destin. L'heureux aussi, c'est celui-là qui vit entre les gens. Il a une bonne réputation. Tout le monde parle bien de lui. Celui-là, tout le monde le connaît avec le bien. Et ça vient d'Allah. Parce que quand tu fais le bien, d'abord Allah lui-même va t'aimer. Et quand Allah t'aime, il appelle l'ange Gabriel, Jibril. Allah dit à Jibril, tu vois celui-là, moi je l'aime, il faut l'aimer. Jibril va dire, mais Allah, moi aussi je vais l'aimer. Il va descendre dans les cieux pour dire que, oh les anges, Allah dit qu'il aime telle personne, aimez-le, tous les anges vont t'aimer. Il descend sur la terre pour dire à tous les habitants de la terre, Allah aime telle personne, aimez la personne. C'est pourquoi quand tu es bien, wallahi, les gens vont t'aimer. Pas tout le monde, hein? Mais en tout cas, beaucoup de gens vont t'aimer. Et l'heureux également, c'est celui-là, même à la fin de sa vie, sur le seuil de ce monde-là, il quitte son cœur tranquille. Il quitte ce monde avec la paix du cœur. Il quitte ce monde avec l'invocation d'Allah sur sa langue. Il quitte ce monde, Allah est satisfait de lui, il est satisfait d'Allah. L'heureux est celui-là, quand sa mort approche, les anges même descendent pour venir l'accueillir. De la même manière, les grands types, ils ont des escortes. C'est comme ça les gens viennent l'escorter. Allah est satisfait de lui. Il est satisfait d'Allah. L'heureux, c'est celui-là, à la fin de sa vie, il dit La ilaha illallah. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sur le lit de la mort, dire La ilaha illallah, wallahi, ce n'est pas donné à tout le monde. L'heureux, c'est celui-là qui a dit ça. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole a été La ilaha illallah, il est déjà dans le paradis. C'est ces personnes-là, tu vois, ils quittent ce monde-là en souriant. C'est ces personnes-là qui quittent ce monde-là, même ceux qui travaillent à la mort témoignent que ce corps-là n'est pas un corps simple. L'heureux, c'est celui qui il a fini son temps dans cette vie, mais même dans la tombe, il est heureux. Il est satisfait là-bas. Il est dans le bonheur. Le jour de la résurrection, les gens vont les accueillir. Le jour de la résurrection, au moment que tout le monde est fatigué, sous le soleil chaud, lui, il est sous l'ombre d'Allah. L'heureux, c'est celui-là qui a fini dans le paradis. Qu'Allah donne tous le paradis, Inch'Allah. Alhamdulillah, tando be alay. Masami, moron boya tando, aba me, ou aba tigisa. Oko son name seli, tuma be, imamu bafo, sami Allahu liman hamida. Akoroko, ala be momen, mi ba tando. Oko son name betlanga imamu jabiyo. Ko rabbana walakal hamd. Antigi ma ala, tando biye. Hamdan kathiran, tando chamala. Tayyiban, tando nyumamala. Mubarakan fihi, tando barakali. Mais Syria ka fotigi wala ma fo ala akrene jonyo tala ka Syria ka fam fotigi Muhammad anga nabi non bayn ala ka dona ka cileni ala man ne makala ka kishike ka barakate ni nabi non bayn ka ana so mo anne a jonyo ani mo mo no labatu fata sal kiyama
alu mi ko limani ala ma ay sran ala nya sran jati la akana son ka sa fiew fo ya soro aya yere kuru ala ka yere di ala ma ala ka jom adama de shilete itna mo shile soro aka dunya nyana manna ko te kuna janina ate jususuma nyina ate hakisi nyina amote akala duna dina sugusula akala shia sugusula akala mo sugusuye seba yo seta yo bebe kuna jafe bebe jususuma fe bebe hakisi fe o koson ibina adama de beso akala chayo akala muso yo abe sababu bele mine kasika ni la ni ben so mi kuna jay nga onu ta be mo kuna ndiw o ka to ko sebe am be ko kalama mo kuna ndiw ka to ko sebe o fana be soro fami fe o ye an yere filine kuna dia korola an filine jususuma korola an filine yere fana hakisigi korola fami to ko kuna dia an yere mo lo problème folo damina yele o koson mo chamate hakisigi kono mo chamate jusuma kono mo chamate kuna jala an fil la fratu sababu me mo lase kuna jama hakisigi ma jusuma ma fili folo folo mi ni an bere bake wala ma an laso chama bake ole an ma ni nani dunya kono ka kuna ja dafali soro kuna ja 100% an ma ni naka kuna ja mi soro dunya kono degun fitini yɛrɛ kana sɔrɔ la tɔɔrɔ foyi kana sɔrɔ la sɛgɛ foyi kana sɔrɔ la o de tɛ can ye o tɛ se ka kɛ sabu ala yɛrɛ ko an ma kuranna kɔnɔ laqad khalaqna al-insana fi kabad ni ala ye adamaden dan degun le kɔnɔ sɛgɛ le kɔnɔ adamaden ɲanama in kɔnɔ a bɛ sɛgɛ le a bɛ degun a bɛ tɔɔrɔ ni dunan ɲanama bɛ ten o kosɔn ala kira ko alayhi salatu wasalam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ni dunan ɲanama bɛ mu'min ka kaso le mu'min ka prison le a tɛ se ka lafiya fiyewu kafiri le ka aljana le nka ni ka hadisa yɛrɛ filɛ ka ɲɛ k'an ka dunan ɲanama filɛ ka ɲɛ i b'a dɔn k'a fɔ wallahi hali dunya in prison ni hali kafiri yɛrɛ ye faranfasiya min bɛ kafiri ni mu'min cɛ dɔrɔn mu'min ka kafiri ka hɔrɔnya dɔ di a yɛrɛ ma ka fɛn dɔ daga yɛrɛ ye mu'min tɛ sɔn min ma n'o tɛ hali kafiri n'a ka kafiriya wallahi a lafiya tɛ dunya in kɔnɔ o kosɔn kolonna dɔ arabu kolonna dɔ ko wallahi min ka di ala la ni dunya in tɛ to so ye ni dunya in wasala ban so ye sabu saya so de i ka nafolo sɔrɔ cogo cogo i ka so ɲumanw jɔ cogo cogo i ka fanga sɔrɔ cogo cogo i ka bonya sɔrɔ cogo cogo i ka tɔgɔ sɔrɔ cogo cogo i bɛ laban saya le ma ni yɛrɛ dɔrɔn b'a wasa k'a fɔ kunnaja 100% tɛ an ka dunya in kɔnɔ fɛn min tɛna dumɛ i yɛrɛ tɛna dumɛ i ka nafolo tɛna dumɛ i ka fanga tɛna dumɛ i ka foyi tɛ dumɛ donc kunnaja 100% min anw b'a ɲinina o de b'an ka fili fɔlɔ o yɛrɛ b'a to yɛrɛ fana tuma caman kunnajanin tɛ an lafiyalen tɛ parce que an bɛ fɛn min kɔ a tɛ sɔrɔ kolonna ko a ma o n balimacɛ kana nin dunya in kanu sabu nin dunya in kanubaga bɛ degun ni sɛgɛn de kɔnɔ tuma bɛɛ nin dunya ɲɛnama in a diya ɲagamin de ni kunnaya ye diya fɛn fɛn ni ka sɔrɔ kunnaya b'a da fɛ i bɛ den sɔrɔ 1 2 3 lon dɔ ko den kelen banna i yɛrɛ fa bɛ i ba bɛ yen ko i fa fatula walima i ba fatula ko terikɛ ɲuman dɔ bɛ fɛ a fatula hɛrɛ ani tɔɔrɔ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i ni ka nafolotigi si ka nafolo tɛ sabati niveau kelen na bɛɛ b'o kalama n'i bɛ bourse suivi bourse économique n'i b'a suivi i b'a ye u b'a fɔ ni société tigi sina ni jamanatigi sina ni nafolotigi sina kunu a ka nafolo tun bɛ nin niveau in na bi a jiginna sinikɛnɛ a yɛrɛ la e bɛ t'o hami ni jɔyɔrɔ de la ten nafolo b'i bolo mɛ a fana bɛ jɔyɔrɔ kan ni dunya ɲanama nin a lafiya ɲagamin de hali ni sɛgɛ yɛrɛ ni sunɔgɔla ni lɛri 8 tɛmɛna sunɔgɔ ka ban fo n'a kɛra fura le n'o tɛ i bɛ wuli i tɛ se ka sunɔgɔ tugun a ko kana tagama ni dunya kɔnɔ n'i yɛrɛ bonya ye sabu i danna ka bɔ bɔgɔ ani ji de la an ka ɲanama in a sabati tɛ lahiya kelen kan fiyewu bi bɛ yɛlɛ sini bɛ kasi
ils ne sont qu'à dire si nous ne sommes qu'à go. Film indowe na fana ba ketu ole an chamba ma miri ka fo dunya kuna jabe soro na folo lila abe soro dunya dagamu lila abe soro denw lila abe soro madenw la abe soro na folo la abe soro sonyumaw la abe soro place baw la fanga abe soro toho ka soro nan sila ka miri ka ni an yɛrɛ jati ka mɔgɔ caman lɔ i ka sigida la walama n'i bɛ télévision yɛrɛ filɛ i bɛ actualité filɛ o b'a fɔ ni nafolobatigi sina a y'a yɛrɛ faga ni nafolotigi sina n'a ma fɛnw ta min b'a bɔ hakili la a tɛ se ka sunɔgɔ an yɛrɛ b'a kalama cɔ o la n balima silamɛw muminiw mɔgɔ kunnandi yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ lagafiyali yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ min dusu sumani yɛrɛ yɛrɛ nafolo ka k'a bolo walama nafolo kana k'a bolo anw bɛ dunuya dagami min lɔn a b'a bolo walama t'a bolo o ye mɔgɔ kelen bɛ min ni a dusu fani ye ala la ala b'a dusu kɔnɔ a ye ala sɔrɔ ala ye kanu bila dusu kɔnɔ ka sabari bila kɔnɔ ka batu bila kɔnɔ mɔgɔ kunnandi o ye mɔgɔ ye sɔgɔma ala ko wula fɛ ala ko mɔgɔ kunnandi ala ye mɔgɔ min ka ɲɛ diɲɛna ko kɛ batuko ye ani ala ko fɔ ko mɔgɔ kunnandi o ye mɔgɔ ala ye somɔgɔ min diya ma ka denw min diya ma ka nafolo min diya ma a cayala wa a dɔgɔyala wa a b'a fɔ alhamdulillah a b'i wasa don a la a karili ne hali ni bɛna dɔ wɛrɛ ɲini n'a fɔra ko ala ye fitini min d'i ma k'i wasa don a la a kɔrɔ tɛ k'i kana dɔ wɛrɛ ɲini dɛ a kɔrɔ ko i kana taga i kun de ci ka don wo bɛɛ le fɛ a halala na haramu bɛɛ ko fo ne ka i n'a fɔ karisa fitini min bɛ n bolo n b'a fɔ alhamdulillah n bɛ dɔ wɛrɛ ɲini ka fara kan a sɔrɔla o de a ma sɔrɔ fana alhamdulillah mɔgɔ kunnandi o de ye mɔgɔ ye min mako don a yɛrɛ ka kɛnɛya la farisogo kɛnɛya sabu kolonɔ dɔ ko yɔrɔ kelen min n'i bɛna balo a kɔnɔ fo ka taa se i ka saya ma dugu kelen min i bɛ balo a kɔnɔ i tɛ se ka bɔ a kɔnɔ fiyewu o y'i farisogo de ye i mako don i farisogo la o la dumuni fɛn o fɛn n'a ma ɲi farisogo ma kana kɛ i jija sport ma an ka sport kɛ setigiw ka ko ye an ka sport kɛ kameleya ye ka sɔrɔ ni an bɛ se ka mɔgɔ bɛ yen sisan ni tension ka mɔgɔ bɛ yen i bɛna laban ka sport kelen kelen de kɛ n'i taara salle de gym la a tuma ka ca diabète ni an bɛ se ka mɔgɔ min forolen dɔgɔtɔrɔw k'a ma ko sport kɛ olu de b'a kɛ yala o t'a fɔ ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye o sport yɛrɛ dɔ filɛ nin ye ka to ka tagama dɔrɔn i bɛ trajet dɔ filɛ ka tagama kɔnɔ sport ɲuman de farisogo ma mɔgɔ kunnandi o de ye mɔgɔ ye fɛn o fɛn y'a sɔrɔ a fɔ a bɔra ala de yɔrɔ ka limaniya latigɛ ma silamɛya kɔnɔ limaniya siginin de lɔsen wɔɔrɔ min kan a fɔlɔ ka limaniya ala ma ka limaniya ka mɛlɛkɛw ma ka limaniya kitabu jigiw ma ka limaniya kiradenw ma ka limaniya lon laban ma ka limaniya latigɛ ma a ɲuman n'a juguman mɔgɔ min sera ka n'i faamu i bɛ lafiya caman fɛn fɛn y'i sɔrɔ a bɔra ala de yɔrɔ nka a kɔrɔ tɛ ko i ye kɛ mɔgɔ kolɔnbali ye mɔgɔ min tɛ kolɔn ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min naloma ye ka limaniya latigɛ ma a kɔrɔ tɛ ten dɛ ka taa mɔgɔ kɛ i t'i yɛrɛ tanga hali fitini yɛrɛ mɔgɔ mana tɔɔrɔ fɛn ta a bɛ se i ma la limaniya m'o fɔ mɔgɔ ɲɛna ka taa mɔgɔ kɛ i yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ ko kɛ i yɛrɛ la ni bana k'i sɔrɔ ni tɔɔrɔ ko k'i sɔrɔ k'a bɔra la yɔrɔ a ma bɔra yɔrɔ i ka nalomaya la k'i se a ma mɔgɔ kunnandi o ye mɔgɔ min tɔgɔ ɲuman b'a la mɔgɔw cɛ la bɛɛ ko a ka ɲi au moins mɔgɔ caman ko a ka ɲi parce que bɛɛ kɛ i fɛ o fana ka gɛlɛn sabu n'i kɛra mɔgɔ ɲuman ye ala de bɛ fɔlɔ k'i kanu n'ala k'i kanu a bɛ jibirila wele ko jibirila ɲɛ bɛ karisa la a ka di ni ala ye k'a fɛ jibirila ko ala ne yɛrɛ fana b'a fɛ jibirila bɛ jigin sankolo la k'a fɔ mɛlɛkɛw bɛɛ ma ko ala k'a bɛ karisa fɛ a ye k'a fɛ jibirila bɛ jigin dugukolo kan ko ala ko a karisa ka d'a ye a ye k'a fɛ o kosɔn i b'a ye ka di mɔgɔ ye i yɛrɛ t'a dɔn mun na mɔgɔ ɲuman o de ye mɔgɔ kunnandi o de ye mɔgɔ ye n'a bɛ bɔ dunuya la a bɛ bɔ a dusu sabatini de a dusu lagafiyani de a bɛ bɔ ni la ilaha illallah ye a bɛ bɔ mɛlɛkɛw b'a kunbɛn a bɛ bɔ a nisɔn ka di ni ka ɲɛda yɛrɛ i yɛrɛ ka dɔn ko nin nisɔn ka di hali kafiri min bɛ kɛ an ka mɔriw la tuma dɔ u b'a fɔ
silama filen ka fisa ni tɔw ye. Karisa su min filɛ ten mɔgɔ gansan tɛ, mɔgɔ kunnandi, mɔgɔ min ka kaburu kɔnɔ, duniyasigi yɛrɛ kɔfɛ kaburu kɔnɔ a lafiyani ye. Mɔgɔ kunnandi o ye mɔgɔ ye alikiyama mɛlɛkɛw de bɛna kunbɛn. Mɔgɔ kunnandi tuma min na tɔw bɛ funteni bɛlɛ kɔrɔ kiyama kɛnɛ kan, ale bɛ suma kɔrɔ. Mɔgɔ kunnandi o ye mɔgɔ min ka laban yɔrɔ kɛra alijinɛ ye. Ala m'an bɛɛ lajɛlen ka laban yɔrɔ kɛ alijinɛ ye. Ala ka faamuya di an ma, Ala ka baara nɔgɔya an ye. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkumullah. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا مستقيموا واعتدلوا تراصوا. Ajustez les rangs, suivez la ligne, comblez les vides. Staou. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Musun ka yɔrɔ min tɔgɔ di foli bɛ kɛla yɔrɔ min foto Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nous disons inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Notre frère et un membre du bureau de notre mosquée, le trésorier adjoint là, du Moussa Samari, il a perdu sa mère hier au pays. Donc il demande des droits pour le repos des l'âme de la maman et pour qu'elle aille avoir le paradis, Inch'Allah. Les condoléances sont reçues à Poto, à côté de la mosquée de Yassan, Ribeti. Que qu'Allah lui fasse miséricorde de la porte de paradis, Inch'Allah. Nous rappelons toujours aux fidèles musulmans notre projet, l'achat de la parcelle collée à la mosquée pour construire l'école. Nous demandons toujours de l'aide, si ça vient là. Alhamdulillah, en Balmatia Moussa Samari, il y a un bureau membre un trésorier adjoint à Baye la Tréguepouna. L'avait dominé à Slamo fait. Faut lui que la Poto, je sais comme si qu'elle fait, free l'éthique. Allah Hinala, Allah Fakay, Allah Makoto, Allah Hinana Tawa Beladina. Allah Mafik Jami Matam Senu. Notre papa aussi, Papa Ndiaye, il a son alimentation sur l'île Lagué. Avant il venait à la mosquée, il a été agressé par les agresseurs.
son bras a été déboîté. Qu'Allah lui donne la santé, qu'Allah nous protège nous tous, Inch'Allah Ta'ala. Enfin, Papa Ndiaye, alimentation de la Fajir la Benana, Banu Benaka, Kaolu déboîté, Andela Kala, la Kampekisha, la Kampetama, ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وازواجا خيرا من ازواجهم اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.